बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकालमा में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मुदस्सिर अलवी। आज सलील अलवी साहब किसी मसरूफियात की वजह से आपकी खिदमत में हाज़िर ना हो सके और प्रोग्राम की जो मेज़बानी की जो ज़िम्मेदारी है वो मेरे तक है। नाज़रीन, बात होगी आज जो ताज़ा तरीन ख़बरें सोशल मीडिया पर भी गर्म हैं और ये है कि जो चले कशीदगी तो ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान दिन ब दिन मज़ीद दोबारा बढ़ रही है, लेकिन उसकी वजह से पाकिस्तान जो है एक बहुत ही जो ख़राब मईशत जो पहले चल रही थी, ख़राब चल रही थी, मज़ीद ख़राब होती जा रही है और दिन ब दिन जो एक ख़तरात हैं मईशत के हवाले से वो बढ़ते जा रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे एनर्जी क्राइसिस है। जी, 2005 ले लें, 2007 ले लें, 2015 ले लें या आज हम 2026 में बैठे हैं, पाकिस्तान के मसले वहीं के वहीं खड़े हैं और आज भी हम पेट्रोलियम मसनूआत मंगाने के लाले पड़ गए हुए हैं और उनकी जो रेट्स हैं वो आसमानों को छू रहे हैं और साथ ही साथ बिजली के नरखों में भी इजाफ़ा, होशोबा इजाफ़ा देखा जा रहा है और साथ ही साथ जो सोलर के ज़रिए जो कुछ थोड़ी बहुत सहूलत मिल रही थी आवाम को, वो भी ज़ाहिर अब नेट मीटरिंग फर्दर जो है वो बड़ी मुश्किल कर दी गई है। बहरहाल महंगाई की एक नया तूफ़ान बल्कि एक नया टोर्नेडो आने वाला है, क्योंकि जो पेट्रोलियम मसनूआत है इसके ऊपर हुकूमत ने जो है वो लेवी जो है वो दिन ब दिन बढ़ा रही है और सुनने में आ रहा है कि मज़ीद लेवी बढ़ा के कीमतों में इजाफ़ा किया जाएगा और गवर्नमेंट के बकौल उनका ये लेवी लगाने का अमल जो है IMF के दबाव के ज़रिए है। लेकिन IMF ने भी क्लियर कहा है कि भाई ये जो आपके प्राइसेस हैं उनको रैशनलाइज़ करें, हमारी किसी तरह भी आवाम की पर दबाव डालने का जो है वो कोई जो है सजेशन नहीं है। हुकूमत जो अपने मसाइल है उसमें ख़ुद कमी करे। सबसे जो मेन मसला है वो गवर्नमेंट के पास जो वसाइल की कमी है वो अखराजात हैं। जी, यकीनन किसी घर या बिज़नेस में जब कोई मंदा चल रहा होता है तो यकीनन अखराजात में कमी के बारे में भी सोचा जाता है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कफ़ायत शहरी अगर ऐलान कर रखा है तो फिर अगर आवाम इस पर पाबंद है तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो कफ़ायत शहरी करे और इस सारे जो एक नैरेटिव बनाया गया है कि हमारे पास जो वसाइल की कमी है उसमें टैक्स की कलेक्शन का इशू है और बहाना बनाया गया कि जंगी हालात की वजह से मईशत ख़राब है। बहरहाल हुकूमत का तो ये मौक़िफ़ है। आज इसी हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी से सिराज हक साहब और शेर अफजल मरवत साहब होंगे और इसके अलावा मौलवी महमूद साहब कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले सिराज हक साहब से पूछेंगे कि इसमें उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या इस हवाले से कहते हैं। अच्छा सिराज हक साहब, एक तो खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में और ये बताइएगा कि महंगाई जो है वो एक बड़ा तूफान आने वाला है, बल्कि अब तो टोर्नेडो टाइप कोई आने वाला है। पेट्रोलियम की हालिया मसनूआत में इजाफे के बाद खदशा ये है कि मजीद इजाफा जो है वो किया जाएगा। अब क्या कहेंगे, आम आदमी तो पहले ही बड़ा परेशान है, अब वो किस स्टेट पे चला जाएगा इतनी महंगाई के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो वजीर आजम पाकिस्तान से यही मुतालबा करेंगे कि आम आदमी की जो आमदनी है वो 30, 40, 50 हजार, 60 हजार तक है। इसमें आप कौम को बता दे कि वो किस तरह एक घर चला सकता है। एक महीने का बजट बनाकर वो कौम को बता दे कि ये गुर, ये तरीका, ये फार्मूला है। मौजूदा हालात में तो यकीनी तौर पर आवाम का जो पैमाना इस सब्र है वो भी लबरेज हो गया है और हुकूमत रोज रोज यही कोड़े बरसा रही है, तो नाकाबिल बर्दाश्त है। हम तो मजम्मत भी करते हैं, मुखालिफत भी करते हैं और हुकूमत से यही चाहते हैं कि कम अज कम आम आदमी को अब जीने का हक तो दे देना। सही सही। अच्छा सर हक साहब, आपने पहले भी IPPs के हवाले से काफ़ी जदोजहद की थी और उसके बाद यकीनन उसके समरात भी आए, भले आवाम तक पहुँचे या नहीं पहुँचे वो अलग बहस है, लेकिन एफर्ट तो आपने की, यकीनन की। कोई लॉन्ग मार्च, कोई ऐसी तहरीक, कोई आपकी तरफ से कोई एहतजाज जिसकी ज़रिए जो है वो आवाम के जो कानों में कोई शीशा भर दिया है, किसी हुकूमत के कानों में किसी ने शीशा भर दिया है या क्या किया है जो उन पर असर नहीं हो रहा, तो कोई ऐसा हवाले से जमात इस्लामी अपना लाए अमल रखती है? जमात इस्लामी तो मुसलसल हरकत में है, मुसलसल एहतजाज कर रही है, प्रोग्रामात हो रही हैं, जलसे कर रहे हैं और यही डिमांड कर रहे हैं कि आवाम को जीने दो
اپنے اخراجات کم کر لو، مینجمنٹ کو بہتر بنا لو، کرپشن کو ختم کر لو، اور جو لیکس ہو رہی ہے اس پر قابو پا لو، غیر ضروری جو سرگرمیاں کم کر لو. 100 طریقے ہو سکتے ہیں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا. تو جماعت اسلامی کا جہاں تک مسئلہ ہے تو جماعت تو مسلسل مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک حرکت میں ہے، محنت کر رہی ہے. جی جی صحیح. چلیں جی، امید کرتے ہیں آپ جو ہے وہ تحریک چلائیں گے، ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے کانوں تک یہ بات چلی جائے. شیخ افضل مرد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم شیخ افضل مرد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ. ہمارے ذرائع کے مطابق آپ بیرون پاکستان ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، پاکستانیوں والی پریشانیاں آپ جو ہے اسے بچے ہوئے ہیں. نہیں، پاکستانی تو دنیا کے کسی بھی حصے یا چھپے پر ہو، پاکستان کی فکرے پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ اس کا جسمانی اور روحانی ساتھ نہیں جوڑتے ہیں. پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ ہمارے شب روز یہاں پر بھی خراب کر رہا ہے. میں بیرون ملک پاکستان آیا ہوں اور وہ بھی انجوائے کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ ایک مریض کے ساتھ آیا ہوں. اچھا، ٹھیک ٹھیک. اللہ پاک آپ کے مریض کی صحت دے. جی جی، بس اللہ صحت دے. باقی جو ہے پاکستانیوں کے حالات جو ہیں امارات میں بڑے دیگرگوں ہیں. اچھا ٹھیک. آپ ابھی اس وقت یو اے میں موجود ہیں؟ جی ہاں، 20 پاکستانیوں سے ملا ہوں اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ حکومت وقت جو ہے ان کے کانوں پہ جو تک نہیں رینگی ہے. یہاں پاکستانی ان کے بقول 30 آدمی کے نام میں حسن حسین علی آ رہا ہے، وہ جناب علی بلادر ان کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے. یہ آپ بڑی خبر دے رہے ہیں شریف افضل مرد صاحب، واقعی ایسا ہو رہا ہے یہاں. اس دن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں داخلہ، انہوں نے بھی جو ہے وہ تردید کی ایسا کچھ نہیں ہے. آگے میں آپ کو عرض کروں گا، یہاں دبئی میں جتنے پاکستانی بزنس کمیونٹی کے لوگ ملے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ نہ تو ان کے لائسنسز رینیول ہو رہے ہیں، نہ کوئی نیا بزنس پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ رجسٹر کرنے کی اجازت ہے، نہ آپ کسی پارٹنر کو ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا. تو لہذا بزنس وہ تمام پاکستانیوں کے لیے ہے. تیسری بات یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ ایران امریکہ جنگ میں پاکستان سے یو اے ای کے نظر میں کوئی ایسی بڑی کوتاہی یا غلطی ہوئی ہے جس کی سزا پورے پاکستان کو دی جا رہی ہے. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ کوئی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے امارات کی حکومت کی جانب سے، اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ کل کے بتا دے کہ کیا وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے پہلے انہوں نے اپنے $3 بلین مانگے اور اس کے بعد پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کرنا شروع کیا. اس کے بعد بزنس جو ہیں جو پاکستانی یہاں پہ کر رہے ہیں وہ انتہائی خائف ہے اپنے مستقبل کے حوالے سے. لوگوں نے پاکستانیوں میں یہاں پہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. جو لوگ ڈیپورٹ ہوتے ہیں نہ ان کو بینکوں سے پیسے نکالنے دیا جاتا ہے، نہ اچھا. یہ آپ بڑی خبر بتا رہے ہیں کہ امارات میں وہاں پہ جو پاکستانی ہیں، بھلے بزنس مین ہیں یا ورکر طبقہ جتنا بھی، ہر سطح پہ ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. جی بالکل، بہت زیادتی ہو رہی ہے پاکستانیوں کے ساتھ. اچھا، اب اس وقت امارات میں ہیں، آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ظاہر ہے اپنا ہربس بند ہے، آمد و رفت نقل حمل اشیاء خوردنوش کی بھی نہیں ہو رہی، باقی چیزوں کی بھی نہیں ہو رہی. کیا وہاں پہ صورتحال ہے؟ کوئی پینک بائنگ ہے یا سب کچھ سکون میں ہے؟ دیکھیے، شہر کے اندر تو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ کوئی جنگ ہے، لیکن جو مہنگائی ہے وہ یہاں پر پاکستان سے بدرجہ زیادہ ہے. پیٹرول جو ہے وہ پاکستان سے بھی یہاں پہ تقریباً 35 روپے مہنگا پر لیٹر پڑ رہا ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ بہت سارے چاول، اجناس، گوشت، یہ سارا یہاں فروزن ہوتا تھا یا اسٹور ہوتا تھا اور باہر سے آتا تھا. اب نئے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے جو جب علی پورٹ ہے وہ بند ہے، اور یوں جو ہے بہت ساری چیزیں ان کو بائی لینڈ اب ٹرانسپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. جو کنٹینر پاکستان
भेजे जाते थे। अगर बिलफर्ज एक कंटेनर का किराया $500 होता था, जिसमें ड्राई फ्रूट के एक जो बिजनेस करते हैं वो मुझे बता रहे थे कि $500 हम अदा करते थे। अब वो $500 कंटेनर का किराया $8,000 हो गया है। अच्छा, तो लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान जो है वो इलायची, काली मिर्च, ड्राई फ्रूट भेजना जो है बंद कर दिया है। सही। और बाकी पाकिस्तान का चूंकि कराची का पोर्ट जो है वो खुला है, तो जो तिजारत होती थी जब अली के जरिए या अपने हुरमस के जरिए, वो तिजारत अब पाकिस्तान के साथ ये कंटेनर की प्राइसेस में इजादगी की वजह से बिल्कुल बंद हो चुकी है। सही सही। और दुबई जो है, दुबई वो संगीन माशी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ रहा है। सऊदी अरब के साथ इनके ताल्लुकात इंतहाई खराब है। जी जी। और चूंकि जियोग्राफिकली सऊदी अरब जो है वो काफी इलाका जो है वो इंसर्कल करता है। तो आपको ये भी सुनी दे कि उन्होंने अमारात की जितनी भी फ्लाइट्स हैं दुबई से जो उड़ान करती हैं उनको अपने एयर स्पेस में दाखिले से ममनू कर दिया है। अब जो शख्स लंदन जाता था दुबई से, दुबई चूंकि हब था इंटरनेशनल ट्रेवलिंग का, उसको 7 घंटे लगते थे। अब सऊदी अरब की बंदिश की वजह से वो 11 साढ़े 11 घंटे पे चली गई है। और फ्यूल पहले महंगा। जहाजों की किराए बढ़े हैं, वहाँ लोग इतनी तवील मुसाफत के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो इससे दुबई एयरपोर्ट पे भी काफी कमी देखने में आ रही है। ओवरऑल जो है अमारात इंतहाई शदीद माशी सूरत-ए-हाल का शिकार है। और बहुत अच्छा, ये तो आप हालात बता रहे हैं ना शरीफ मरहब साहब, ये तो आप हालात बता रहे हैं, वो मुल्क है जो जंग से बराह रास्त जिसका शिकार है और उस पर हमले हुए उनकी तेल की तनसीबात के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे। लेकिन पाकिस्तान में बेशक जंग में शामिल नहीं है, यकीनन हम सेफ हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी महंगाई की जो है वो हालात ख़राब है और पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ाया जा रहा है। परचेज जो पेट्रोल का रेट है वो वहीं का वहीं खड़ा है और लेवी को लगा के ऊपर जो है आवाम के ऊपर थोपा जा रहा है। तो यहाँ पे भी जंगी हालात पैदा किए जा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की मिसाल हमेशा से ऐसी रही है, जैसे कहते हैं ना पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ, चाहे दुनिया के किसी खिते में जंग हो, चाहे फलस्तीन में हो, चाहे मिस्र में हो, अफगानिस्तान में हो या ईरान अमेरिका जंग हो, हमारे बिलवास्ता या बिलावास्ता जो है हमारा किरदार शुरू हो जाता। सही सही। चलें जी, पाकिस्तान के तो जो अवाम है वो इस वक्त अपनी ही मुश्किलात में है। मैंने कहा कि पाकिस्तान की मिसाल ऐसी है जैसे वो कहते हैं ना कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हर जंग में चाहे दुनिया की किसी खिते में हो, हम कूद पड़ते हैं बिलवास्ता या बिलावास्ता। इस दफा तो खैर एक पॉजिटिव सेंस में हम कूदे हैं और वो मेजबानी का शर्फ हासिल हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह इस जंग में रशिया को या इंडिया को जो उन्होंने अमेरिका ने इजाजत दी है तेल खरीदने की रशिया से, अगर ये रशिया से हमें खरीदने की इजाजत मिलती या ईरान से खरीदने की इजाजत मिलती या ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की मंसूबा जो है उस पे हम अमल दरामद शुरू कर देते, हम सिर्फ ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के मंसूबे से अपने तमाम कर्जे माफ करवा अदा कर सकते हैं। इतनी रॉयल्टी जो है हमें मिलने का जो है इम्कान है। लेकिन हमने क्या किया, बांग्लादेश और इंडिया में तो पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, अलबत्ता हम चूंकि खरीद रहे हैं उस कीमत पे जिस कीमत पे ये ममालिक नहीं खरीद रहे हैं, तो लिहाजा वहाँ लोगों के जो है जंग की वजह से कोई खास असरात मुरतब नहीं हो रहे हैं और हम पाकिस्तानी मजीद महंगाई के दलदल में जो है फंस चुके हैं। सही सही। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है महमूद साहब, उनसे भी जो है वो सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा, एक नई टर्म निकली है जी, वफाकी दिहाड़ी। ये वफाकी दिहाड़ी वो है जो लेवी के जरिए आवाम से वसूल की गई और 12 खरब जो है वो इकट्ठा किया गया पिछले 9 महीने में। क्या कहेंगे, क्या हुकूमत की ये पॉलिसी क्या इससे कोई अवामी कोई उसका बेनिफिट होगा या आवाम मजीद जो है उस पर पिसेगी? देखिए, वफाकी दिहाड़ी जो है वो 12 खरब की है। 12 खरब जो है वो 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 12 खरब जो
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں تو عوام تو یہ حکومت تو عوام کو پیستے ہی چلے جا رہی ہے نا. مطلب آپ یہ اگر ایکسپیکٹ کریں گے کہ حکومت سے کوئی ریلیف ملے گی, مجھے تو نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو یہ پیٹرول کے اوپر لیوی پہ لیوی ڈال رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بھی مطلب اپنے حساب سے جو یہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے مہم چلا رہے ہیں کہ آسٹریٹی مہم چل رہی ہے. کس چیز کی آسٹریٹی کی بات کریں؟ یہ آپ کو کہیں سے نظر نہیں آئی کفایت شاری, کہیں نظر نہیں آئی آپ کو؟ کہیں سے کفایت شاہی کہیں سے نظر نہیں آئی. دیکھیں عوام پس رہی ہے, اور میں دیکھیے بازار جلدی بند کر رہے ہیں, یہ کفایت شاری آ گئی نا کہ بس کاروبار بند کر دو. دکانیں بھی دیکھیں یہ کس چیز کی کفایت شاری ہے. ادھر جو ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ رہا نہیں ہے. میں کراچی میں تو اوپنلی کہہ رہا ہوں ریٹ آف دی گورنمنٹ نہیں ہے, مادر پدر آزاد ہے. مہنگائی کہاں جا رہی ہے کسی کو نہیں پتا. جو ہے کسان الگ پس رہا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, 20 روپے کلو آلو منڈی میں بک رہا ہے, 60-70 روپے کلو دکان پہ بک رہا ہے. 50 روپے کلو کریلا جو ہے منڈی میں آ رہا ہے, 250 روپے بک رہا ہے. کسی نے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کون سی چیز کہاں ہے. ریٹ نہیں ہے. گوشت کو آپ دیکھ لیں, دودھ کو دیکھ لیں, روٹی کو دیکھ لیں, آٹے کو دیکھ لیں, گھی کو دیکھ لیں. کہیں تو گورنمنٹ جو ہے ایسنشل آئٹم, پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ایسنشل آئٹمز کے اوپر گورنمنٹ کا ریٹ ہوتا ہے. ادھر دیکھیں میں یہ کہوں گا کاسمیٹک کے اوپر جس کو جو دام بڑھانا ہے بڑھا لے, جس کو جو ہے لگژری آئٹم پہ چاکلیٹ کھانا ہے, شیمپو اچھے استعمال کرنا ہے, وہ باہر کے کریں, امیر لوگ ہیں وہ 100 دفعہ کریں وہ لوگ. مگر ایک عام آدمی کو تو آپ جینے کا حق دے نا. میرے کو 5-6 ایسنشل آئٹم ہے, دال, چاول, سبزی, گھی. دیکھیں نا آپ یہ چیزیں اچھا اس میں ایک نا باریک واردات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ تو عرصے سے کہہ رہی تھی کہ NFC ایوارڈ کو ریوائز کیا جائے, کچھ چیزیں ہوں, وہ جب نہیں ہوئی تو ایک لیوی کے ذریعے 12 کھرب جو ہے وہ کٹھے کر لیے تاکہ وہ اس میں سے حصہ صوبوں کا نہیں جائے گا اور وفاق کا خرچہ پورا ہو جائے گا. پھر بھی پورا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں یہ تو کبھی ساری زندگی پورا نہیں ہوگا. میں بوڑھا ہو گیا ہوں, ہم ہمیشہ یہی سنتے آ رہے ہیں کہ اب حالات بہتر ہونے والے. حالات کب بہتر ہوئیں گے آپ مجھے بتائیں نا. حکومتیں اپنے رویوں کو کب بدلے گی؟ اور اگر میں یہ کہوں گا کہ اگر اسی طرح چلتا رہے تو عوام جو ہے جس نحس پہ عوام کو لے کے آ رہے ہیں, عوام کو خدا را دیوار سے نہ لگائیں.